आज सकाळ जलखिया बनैली 4 प्रकार चकुली पिठा को घुगुनी। नमस्कार, मो चैनल को आपण मानक स्वागत। यही टेस्टी चकुली पिठा आ घुगुनी केमिति बनाऊँगी जानिया भिडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी। आ मो चैनल जदि नुआ अछंती सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करंतु। आसंतु आ डेरी करबानी आ एई 4 प्रकार टेस्टी चकुली पिठा केमिति प्रस्तुत करूची आ घुगुनी केमिति प्रस्तुत करूची जानिया को भिडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। प्रथमे मु घुगुनी प्रस्तुत करी देखंतु या पुणी मु प्रेशर कुकर प्रस्तुत करी। सेति लागी प्रेशर कुकर रे 2 कप पानी दे देइची, हाफ चामच हल्दी गुंड दे देइची। ए पानी की टिके गरम करिया को देइची, तापरे गोटे तेजपत्र मध्य दे दउची। घुगुनी करिया खोले मटर को हमको बतुरेवा को पड़े 4 रु 5 घंटा। मु मध्य सेई भली मटर बतुरे देइथिली 200 रु 250 ग्राम मटर। आउ ताकू दे दउची पानी रे दबा परे लीड दे दउची। मु देखंतु एथिरे जमा भी लूण पकेइनी। आउ गोटे आलू एभली 2 खंड करी काटी दे दउची। तापरे लीड देई गोटे हुइसिल हबा जाए छाड़ दबा। एभली आमे मटर को सिझे देले आम घुगुनी बहुत बढ़िया से प्रस्तुत होबो। देखंतु गोटे हुइसिल दे देलानी। एबे देखंतु मटर केते सुंदर भावे सिझी जाइची, आलू मध्य सिझी जाइची। आमर जो भली आमे घुगुनी प्रस्तुत करिबा ठीक सेही भली हमको मटरटा सिझीची। एई भली ही हमको दरकार से। तापरे आमे प्रोसेसिंग करिबा। एबे गोटे करेई बसई दउची। करेई गरम होबा परे करेई रे मु तेल दे दउची। सोरिष तेल यूज करची। घुगुनी रे 2 रु 3 चामच सोरिष तेल दबा परे सोरिष तेल टिके गरम होबा को दबा। आउ गरम होबा परे मु 5 फुटण दे दउची। 5 फुटण परे 2टी सुखिला लंका मध्य दउची। आमे घरे साधारणतः जहाँ भी करूँ हेल्दी वे रे करूँ आउ टेस्टी मध्य होता है। जहाँकि आमे तो बाहर खाई थाऊ विभिन्न प्रकार जिनस, किंतु मार्केट रे भी खाए मिले। घुगुनी भी देखिथिबे बाहर खाइथिबे, घरे आमे बहुत टेस्टी करि परिबा आउ हेल्दी मध्य करि परिबा। देखंतु गोटे पियाज मु एई भली लंबा लंबा काटी ताकू भाजी नउची, ब्राउन कर नउची टिके। तापरे देइची किछि भूसंग पत्र दे दउची। भूसंग पत्र पियाज आकु भाजी दबा परे 8-9 कुला रसुण, 1 इंच अदा मु ताकू छेचिकी रखिची। प्रथमे जानिथिबे जेतेबेले घुगुनी प्रस्तुत करिवे एई भली मसला देले निश्चय टेस्ट भल आसीबो। आकु भल भाबे भाजी नेबे, पूरा भाजी सुखा सुखा है जिवो जेमती मसलाटी। देखंतु एबे ऐड करची गोटे टमाटो, गोटे छोट टमाटो को मु भली काटी नेइची। आकु ऐड कर दउची। तापरे किछि हळदी गुंड, किछि टेस्ट अनुसार लूण आकु दे दउची। तापरे सिझी जाइथिबा आलू को देखंतु छोट छोट काटी मु आकु कसी नउची ए मसला रे। एई घुगुनीटी अति फटाफट प्रस्तुत हो जाए। विशेषकर चकुली सहित तो आर मजा बहुत भल। जानिथिबे घुगुनी चकुली रो टेस्ट बहुत भल। एबे धनिया पत्र, धनिया गुंड, जीरा गुंड, तापरे देखंतु छोले मसला मु दउची 1 रु 1.5 चामच दउची। आकु सबु भल भाबे मिसेई दबा। एई घुगुनीटी अति सहजरे आ शीघ्र प्रस्तुत हो जाए। आउ विशेष करी देखंतु एबे काश्मीर रेड चिली पाउडर ऐड करची। आकु सबु भल भाबे मिसेई दबा। आमे जो राग ऐड करूचे हमर टेस्ट अनुसार आमे ऐड करिबा। आकु टिके कसी दउची। भल भाबे कसी हे गला परे सिझी जाइथिबा जो मटर हमर सिझी थिला आमे ताकू ऐड करिबा। देखंतु आलूटी कसी हे गलानी, टमाटो कसी हे गलानी। एबे मु मटर जो हमर सिझी जाइची ताकू ऐड करी टिके एपट सेपट कर नउची। फटाफट एई रेसिपीटी प्रस्तुत हो जाए। एई टेस्टी घुगुनी प्रस्तुत हो जाए, जहाँकि आमको पिठा हैला, रुटी हैला, परोटा हैला, इभिन भाତରେ मध्य खाइया को बहुत भल लागे। एबे दउची किछि धनिया पत्र काटी देइची ताकू दे दउची। ताकू टिके समय फुटिया पई छाड़िबा। तापरे फुटी गले हमर टेस्टी घुगुनीटी प्रस्तुत हो जिवो बा रेडी हो जिवो। मु तो कहिछि आपनको मु आज 4 प्रकार चकुली पिठा करिवि। आ 4 प्रकार चकुली पिठा सह खाइया पई मु एई भली घुगुनी करी रेडी कर देली। ताकू कभर करी रखी देइकरी मु आउ टिके परे
आरंभ करी चकुली पिठा प्रोसेसिंग करवा केमिति प्रस्तुत करूची देखिनवा। एबे प्राय 2 रु 3 मिनिट आपको फुटेवा को दबा। देखंतु आमर घुगुनटी प्राय रेडी हो गलानी, बहुत सुंदर फ्लेवर आसुची आउ आमर प्रस्तुत हो गलानी। एई भली प्रस्तुत होईची देखंतु मु आकु कवर करिकिरी रखिदेबी, गैस रो फ्लेम टा बंद कर देबी। गरमा गरम घुगुनी सह चकुली पिठार टेस्ट गोटे नियारा, जहाँकि खाया को समस्त को पसंद लगे। एबे गोटे बाउल नेइची बा गोटे कंसा नेइची, देखंतु एथिरे मु केमिति प्रस्तुत करूची चकुली। 2 गिना देइची चाउल बा 200 रु 250 ग्राम देइची चाउल। अरुआ चाउल रे मु चकुलीटी प्रस्तुत करूची। तापरे जेतिकी चाउल देइची तार हाफ दउची बिरी, जोटा कि गोटा बिरी आउ चोपा छड़ा बिरी दउची। आकु सबू टिके मिसेई दउची। केही केही चकुली करिया पई चाउल बिरी अलगा अलगा बाटी थांती, मु किंतु एई भली एकाठी बाटीबी आउ आर टेस्ट मध्य बहुत भल आसे। देखंतु आकु एकाठी करिया परे मु पानी ऐड करूची। अल्प पानी ऐड करी मु आधेरे बुट किछि देबी, गोटा बुट, जहाँकि आर टेस्ट बहुत भल आसे। मने रखिबे जेबे भी चकुली करिवे आधेरे ऐड करंतु गोटा बुट, देखिबे आर टेस्ट केते भल आसीबो, केते सॉफ्ट भी आहुरी सॉफ्ट हबो। तेणु करी मु एमती ऐड करी आकु भल भाबे धोई नउची, जेमति कि चाउल बिरी गोटा बुट भल भाबे धोई आर मळी पानीटा काढी नबा। एबे पूरा धोई साइलिनी। धोई सारला परे मध्य मु आधेरे गोटे ग्लास पानी देई आकु टिके कवर करी छाड़ी नेबी। जेमति कि 4 रु 5 घंटा आकु कवर करी छाड़ी नेला परे आकु बाटिया पई हमर ठीक योग्य हो जाइथिबो। एबे कवर कर देइची 4 रु 5 घंटा। मु बाहर करी आपन देखौची। देखंतु केते फुला फुला हो जाइची आउ पूरा सॉफ्ट हो आसी। टिके चाउलटा बिरीटा जेते माने हमर एबे ही आमे आकु ग्राइंडिंग करिबा चकुली पिठा पई। एबे ग्राइंडर जार नउची, एथिरे किछि किछि मु आकु ग्राइंडिंग करिकी आर पेस्टा प्रस्तुत करनेबी। देखंतु अधा अधा मु देई ग्राइंडिंग करनेबी। ए चकुली पिठा आमे विभिन्न पूजा पर्व रे प्रस्तुत करथाउ। एमिति भी खाली रे जलखिया, सकाळ जलखिया रे चकुली पिठा खाया को समस्त को भल लागे। चकुली पिठा आमे विभिन्न प्रकार करिथाउ। पुर दिया चकुली, तापरे छुंक चकुली, तापरे परिबा चकुली, तासह साधा चकुली। आज मु 4 प्रकार रो चकुली पिठा करिछि। देखंतु एमती बाटी नउची, आधेरे अल्प किछि पानी देई गोटे पतला पेस्ट करिबी। अति पतला हबनी, किंतु टिके नरम पतला पेस्ट करी बाटी नेबी। एबे काढ़ी नउची। देखंतु बटाणी हमर एई भली हेइची। आकु सबु काढ़ी नउची, सबु को एई भली बाटी देबी। सबु को एई भली बाटी नेइची, बहुत बढ़िया से बाटी ही जाइची। एबे देखंतु केते सुंदर भावे आमर आणटी प्रस्तुत हो जाइची। एई आण चकुली पिठार आण अति बढ़िया से प्रस्तुत हो जाइची, जेमती हबा कथा। एबे ताकू कोन करिबा, किछि समय कवर करी आमे रखी दबा। काहे कि ना कवर करी देले एटा फॉर्मेटिंग हुए आर चकुली पिठाटा आउरी सॉफ्ट हुए आउ टेस्टी मध्य हुए। सेति लगी आमे जेतेबेले ग्राइंडिंग करी बिरी चाउल रखिबा, ताकू 1 रु 2 घंटा निश्चित कवर करी रखि नबा। एबे कवर करी रखि नउची। देखंतु किछि समय घंटे हे गलानी। मु एबे काढुची। देखंतु केते सुंदर भावे ए फुला आहुरी टिके फुली जाइची। आधेरे लूण टेस्ट अनुसार लूण ऐड करूची। एबे लूण दबा परे आकु भल किरी गुळेई नबा, बढ़िया से गुळेई नबा। चाहिए आपण अधिक टिके पानी देई परिबे। मु किंतु एतिकी आर कंसिस्टेंसी रखिची, बेसी पानिया करिबिनी। एतिकी कंसिस्टेंसी रे मु चकुली पिठा प्रस्तुत करिबी। एबे मु गोटे तावा बसई देबी।
ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାରର ଚକୁଳି କରିବେ। ଆଜି ଦେଖିବା 4 ପ୍ରକାରର ଚକୁଳି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ ସାଧା ଚକୁଳି କରିବି, ଯେଉଁଟାରେ କି ନା ପୁର ଦେବି, ନା ପରିବା ଦେବି, ନା ଛୁଙ୍କ ଚକୁଳି କରିବି। ପ୍ଲେନ୍ ସାଧା ପୁରା ଚକୁଳି କରିବି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସାଧା ଚକୁଳିଟି ଆଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସାଧା ଚକୁଳି କ'ଣ, ପୁରଦିଆ ପରିବା ଚକୁଳି ସବୁ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଚକୁଳି ପିଠାରେ ମୁଁ 1ରୁ 1.5 ଡଙ୍କି ଦେଇ ଆଣ ଦେଇ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଟାଫଟ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆମ ଆଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଚକୁଳି ପିଠା ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ପଲଟେଇ ଦେବା। ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କେତେ କଣା କଣା ହେଇଛି, ଏଥିରୁ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ଚକୁଳି ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଚକୁଳି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମତଃ ସାଧା ଚକୁଳିଟି ଆମର ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଛି, ଆଉ ସାଧା ଚକୁଳି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ବା ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଖାଇପାରିବା। ଜଳଖିଆରେ ଖାଇଲେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। କେତେ ଫଟାଫଟ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଚକୁଳି ପିଠା। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା ସାଧା ଚକୁଳି 2ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁରଦିଆ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇ ପୁରଦିଆ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ଏଇଭଳି ପକାଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟଫିଂ କରିନେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି ମୋର ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟଫିଂଟା ବା ପୁରଟା। ଏବେ ସେଇ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଡଙ୍କିଆ ଆଣ ଦେଇଛି। ଆଣ ଟିକେ ନାକୁ ହେଇ ଆସିଲେ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିବା ପୁର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇଦେଉଛି। 1.5 ଚାମଚ 2 ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼ ଆଉ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତି ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି କିଛି ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଅତି କମ୍ ତେଲ, ଅତି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଏ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ, ଯାହାକି ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ନେବି ଏଇ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳିକି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଉଛି। ଏବେ କିଛି ପୁର ଦେଇ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇ ଦେବା ଆଉ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଟାଫଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଏ ପୁର ଦିଆ ଚକୁଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆମର ପରିବା ଚକୁଳି, ଯେଉଁଟାକି ଭେଜିଟେବୁଲ ଚକୁଳି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ଆର। କେହି କେହି ଆକୁ ପିଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଏ ଭେଜିଟେବୁଲରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ଗାଜର, ବିନ୍ସ, ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତେଣୁକରି ପିଲା ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଆକୁ ପିଜ୍ଜା, ଛୋଟ ପିଜ୍ଜା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ ପରିବା ଚକୁଳିଟି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ପଲଟେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆର ଦିଶୁଛି, ଆଉ ଫ୍ଲେଭର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା
ଛୁଙ୍କ ଚକୁଳିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ, ପିଆଜ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏସବୁ ଦେଇକିରି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏସବୁ ଦେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଛୁଙ୍କ ଚକୁଳି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଚକୁଳି ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପିଠା, ଯାହାକି ଆମର ବହୁ ପୁରୁଣା ଯୁଗରୁ ରହିଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆର ଟେଷ୍ଟ ନେଇଥାଉ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକୁଳି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଆହୁରି ରିଚ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚକୁଳି ପିଠାକୁ କରିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫଟାଫଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆକୁ ଆମେ ପଲଟେଇ ଦେବା। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତେଲ ଅତି ଅଳ୍ପ ତେଲ ବି ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ଚକୁଳି ପିଠା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଚକୁଳି ପିଠାକୁ ଘୁଗୁନି, ଯେଉଁଟାକି ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ, ପିଲାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପିଟି। ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବେ, ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର, ମମତାନନ୍ଦ।